अरे बच्चों, आज हम सीखेंगे ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट लेटर है ए। ए फॉर एप्पल। बी। B for ball. C. C for cat. D. D for dog. E. E for elephant. F. F for face. G. G for goat. ये है H. H for hen. I. I for ice cream. J. J for jug. K. K for kite. L. L for lion. M. M for monkey. N. N for nest. O. O for owl. P. P for parrot. Q. Q for queen.
R. R for rat. S. S for sun. T. T for train. U. U for umbrella. V. V for van. W. W for watch. X. X for X-ray. Y. Y for yark. Z. Z for zebra. बाय बच्चों।